नमस्कार दर्शक बंधु आज 30 जुलाई मंगलवार आज सकाळ 20टी खबर सहित मु खुशीराम दर्शक बंधु पूर्ण खबर को जिया पूर्व देखि मुख्य खबर कलाहांडी नुआपुरा बलांगीर कोरापुट नवरंगपुर बरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा आउ एक लघुचाप नहीं सतर्क जारी महालया हेबो वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण राति 9:13 रु मध्यरात्रि 3:17 पर्यंत ग्रहण अवधि सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा 10% महिला को ही मिल सुभद्रा टंका बाकी लोक नहीं देखु जल्दी पेंशन केबे केमिति लोक पाइबे मागणा बिजुली ठोकुचंती सरकार नवीन पट्टनायक अमेरिका रे बड़ भविष्यवाणी ज्योतिष एमी ट्रिपल को गणना ट्रंप हेबे अमेरिका राष्ट्रपति मुख्यमंत्री विरुद्ध स्वाधिकार भंग नोटिस आनी कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन माझी विरुद्ध नोटिस इस्तीफा दाबी एवं शेष में देखा आर्जेंटीना को रोकिला भारत शेष मिट्रे अधिनायक हरमनप्रीत करदे ड्र दर्शक बंधु 20टी खबर रही वीडियो संपूर्ण देखो संपूर्ण खबर जानीपर आम चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल दबाई गोटे गोटे लाइक रखिदेवे तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर देखा प्रथम खबर आउ एक लघुचाप केबे जानतु 31 तारिख में बंगोपसागर सृष्टि हेबो आउ एक लघुचाप यार प्रभाव में अगस्ट 3 तारिख जाए राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना 8टी जिला को प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी आज उपकूल ओडिशा समेत कलाहांडी नुआपुरा बलांगीर कोरापुट नवरंगपुर बरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज जिले में वर्षा हेबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर महालय हेबो वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण राति 9:13 रु मध्यरात्रि 3:17 पर्यंत ग्रहण अवधि चलित वर्ष 2024 प्रथम चंद्रग्रहण एप्रिल 8 तारिख में होइथिला वर्तमान चलित वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण अक्टोबर मासरे घटिबाकू जाउछि। चंद्रग्रहण किंबा सूर्य प्राय को एक ज्योतिर्वैज्ञानिक घटना भाव में विवेचना करा जाए सेतिपाई विशेषकर ज्योतिर्विज्ञानी माने एहाकु नहीं बहुत उत्साहित अछंती। वर्ष रे द्वितीय चंद्रग्रहण अक्टोबर 2 बुधवार दिन हेबो ज्योतिर्विज्ञानी कहवा अनुसार एही दिन अश्विनी अमावास्यार तारीख हेबो आहुरी मध्य एही दिन पितृपक्षर शेष दिन हेबो अक्टोबर 2 रे चंद्रग्रहण राति 9:13 रु मध्यरात्रि 3:17 पर्यंत चलिबो ग्रहण रे मोट अवधि प्राय 6 घंटा हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर चिठी लेखा उपरे मोर विश्वास नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी आलू समस्या उपरे निजर मतामत रखी मुख्यमंत्री कहले जे मु चिठी लेखिबारे विश्वास करे नाही दिल्ली रे मु सीधा सड़क पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी आलोचना करिछि। आलोचना समय रे दुई राज्यर मुख्य शासन सचिव मध्य उपस्थित थिले परिस्थिति स्वाभाविक हेबा आरंभ करिछि खूब शीघ्र समाधान हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। परवर्ती खबर बजेट आलोचना बेले सरकार को नवीन टार्गेट यह गेम चेंजर नुहे नेम चेंजर सरकार बजेट आलोचना समय सरकार को टार्गेट कले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक से कहते जे नुआ सरकार को शुभेच्छा धन्यवाद जे 80% रु अधिक बीजेडी सरकार योजना अपनाई बजेट रे परिवर्तन देखुची जेपरी ना परिवर्तन यह गेम चेंजर नुहे नेम चेंजर सरकार बोली नवीन पट्टनायक कहते। नवीन पुणी कहते जे 22 लाख लखपति दीदी कहल एथिपाई 20,000 कोटी बजेट दरकार यह होई पारिबो नाही आपनक दल जुमुला पार्टी भाव प्रसिद्ध प्रतिश्रुति पालन न कले लोके आशा हराई प्रार्थना करुछि जे लोके न भावंतु जे मिछ कही आपण जेथिचंती बोली कहिचंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर 10% महिला को ही मिलिबो सुभद्रा टंका बाकी लोकंकु नाही एही योजना गुड़िकर रूपरेख बीजेडी प्रस्तुत करिथिला बाकी 20% सरकार प्रतिश्रुति उपरे कहिचंती सुभद्रा जरिया रे 29% इस्तेहार प्रतिश्रुति दिया जायछि 2 कोटी रु अधिक महिला अछंती यह पूर्ण करने 1 लाख कोटी दरकार हेले 10,000 कोटी बजेट रे अछि जहा केवल 10% महिला को सुविधा देबो बाकी कौन हेबो बोली कहिचंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर पेंशन केबे केमिति लोक पाइबे मागणा बिजुली ठोकुचंती सरकार नवीन पट्टनायक 80 वर्ष रु अधिक लोक पाइबे वर्धित पेंशन हेले 60 वर्ष रु 80 वर्ष लोकंको कौन हेबो एतिपाई 21,000 कोटी दरकार एमएसपी 3100 कहिलो बजेट रे 3% भी चाषी सुविधा पाइबेनी बाकी चाषी कौन हेबो मागणा विद्युत केमिति देबो ओडिशा 3 लाख घर पाइबे 1 कोटी घर ओडिशा रे अछि यह कौन मागणा बिजुली प्रतिश्रुति मु चैलेंज देउछि जे आगामी 5 वर्ष रे बीजेपी 5% घर को भी मागणा दे पारिबो नाही लोके जुलाई रु मागणा बिल अपेक्षा रे अछंती आपण लोकंकु ठकुचंती बोली कहिचंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर आगामी 5 वर्ष रे ओडिशा विराट परिवर्तन आसिबो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 4 दिनिया नुआदिल्ली गस्त शेष करी गतकाली भुवनेश्वर पहुंची गणमाध्यम को दिल्ली गस्त संपर्क में मतामत दे मुख्यमंत्री कहले जे माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्षतार आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक में जोगदे मु ओडिशार विकास पाई जहाँ सब गुरुत्वपूर्ण से संपर्क में दाबी उपस्थापित करिछि 2036 आसंता 12 वर्ष मध्य प्रथम 5 वर्ष आम गुरु दायित्व रही प्रधानमंत्री सर्वोदय योजनार ओडिशा
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯେଉଁ ବଗି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପ୍ରଥମ ବଗି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଡ଼ୁଆରେ ସୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଭାଜପା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଦେଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାଜପା ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏପରିକି ଭାଜପା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ସୁରଙ୍କ ନାମରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭାଜପା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ସେବକ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜ୍ୟୋତିଷ ଏମି ଟ୍ରିପଙ୍କ ଗଣନା ଟ୍ରମ୍ପ ହେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକୀୟ ବିବାହିତା 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷ ଏମି ଟ୍ରିପ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିପ ଜୁଲାଇ 11ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବେ। କେଉଁ ତାରିଖରେ ବା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଇଡେନ୍ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରିବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରିପ କହିଥିଲେ ଜୁଲାଇ 21ରେ ବାଇଡେନ୍ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସତକୁ ସତ ବାଇଡେନ୍ ଗତ 21ରେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଆଣିବା ଘଟଣା ମାଗଣାରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅନୁଗୁଳରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ହାଣି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିବା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋଟିସ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ। ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ବିଜେଡି ବି ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିବା ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରୁଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କଥା କେମିତି ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଗୃହ ହୁଲସ୍ଥୁଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସ୍ୱାଧିକାର ନୋଟିସ ଆଣି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୃହକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଫସିଛି ଭାରତ। 6 ଜଣ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାଳିତ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଫସାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଗଠବନ୍ଧନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେଇ ଏହି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଏକାଧିକାର ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଏକାଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯୁବକ କୃଷକ ତଥା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଘଟଣ ମାମଲାରେ 7 ଗିରଫ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଲ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ 3 ୟୁପିଏନ୍ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 7ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହଟାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମ୍ସିଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାନ୍ତ ମୋଟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ କେବେ ଖୋଲିବ? ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ମୋଟୁଠାରେ 3 ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାର ଯାତାୟାତ ସହ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ କୌଣସି ବସ୍ ଆସୁନି କି କେହି ବି ଯାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମି ଉକ୍ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଏହା କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ଏଥିନେଇ ମୋଟୁ ତହସିଲଦାର ଓ କାଲିମେଳା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ନୂଆ ଝଟକା। ଔଷଧ ନେଇ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଲେ କୋର୍ଟ। ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବାବା ରାମଦେବ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ଦାବିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ହଟାଇ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କରୋନିଲକୁ କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା କରି ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ
एलोपैथीर प्रभाव को नहीं कहुଯାଇଥିବା कथाକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ହେବ। कोर्ट तांको 3 दिन भितर एमिति करिबाकू कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारत चीन संपर्क को नहीं क्वाड बैठक रे वैदेशिक मंत्री को बड़ बयान कहले आम भितर संपर्क भल नाही। सोमवार टोकियो रे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करिसंती। एस जयशंकर तांको संबोधन समय रे भारत चीन रो वास्तविक प्रसंग उठाइथिले। एही समय रे से कहिसंती जे चीन सहित आमर समस्या अछि एवं एहार समाधान आम उभयଙ୍କ द्वारा खोजिबाकू पड़िबो। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर भारत चीन सीमा विवाद रे कौनसी तृतीय पक्ष को हस्तक्षेप अस्वीकार करिसंती। से कहिसंती जे भारत एवं चीन मध्य वास्तविक समस्यार समाधान पाई आम अन्य देश उपर दृष्टि देउनाहु। सूचना थाउ कि जे दीर्घ दिन धरी भारत चीन संपर्क तिक्त होई रहिछि बोली कहिसंती। परवर्ती खबर वर्षकर 140 योजना करिथिले बीजेडी सरकार। नुआ योजना पाई खर्च हेबो 16,000 कोटी टंका। राज्यर तत्कालीन बीजेडी सरकार 2023 जनवरी 2024 फेब्रुआरी मास मध्य मोट प्राय 140 योजना करिथिले। सेतिरु 5टी योजना पाई कोनसी बजेट बराद होई नथिबा जणा पड़िछि। एपटे राज्य रे क्षमतासीन बीजेपी सरकार निजर नुआ योजना और कार्यक्रम पाई 16,000 कोटी टंकार व्यय बराद करिथिबा जणा पड़िछि। गतकाली विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2टी प्रश्नर लिखित उत्तर दे कहिसंती जे अर्थमंत्री द्वारा जुलाई 25 तारिख रे बजेट रे जो मुख्य योजना कार्यक्रम प्रणयन करबा प्रस्ताव रखा जायछि सेति पई आवश्यक अर्थर व्यय बराद होइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। देखिबा शेष खबर अर्जेंटीना को रोकिला भारत। शेष मिनिट रे अधिनायक हरमनप्रीत करिदेले ड्र। भारत पेरिस ओलंपिक्स पुरुष हॉकी खेल रे बी रो मैच रियो ओलंपिक्स चैंपियन अर्जेंटीना को 1-1 ड्र रे रोकी पारिछि। चतुर्थ क्वार्टर शेष होगा जाए भारत गोटे भी गोल कर कारण पराजयर खूब निकट में पहुंची सारी हेले शेष सीटी बाजिबार 1 मिनिट पूर्व पेनाल्टी कॉर्नर अधिनायक हरमनप्रीत सिंह को गोल दम रे भारत पुणी साहस फेरीथिला एवं मैच को ड्र करिथिला भारत। एही मैच रे मिलिथिबा 10तम पेनाल्टी कॉर्नर रे या प्रथम गोल आसी। गत मैच रे मध्य 59तम मिनिट रे पेनाल्टी स्ट्रोक रे हरमनप्रीत को गोल द्वारा ही भारत न्यूजीलैंड को 3-2 रे हराइथिला बोली खबर मिलिछि। दर्शक बंधु आज पई एतिकी खबर गुडी केमिति लागिला कमेंट रे मतामत देउंतु। चैनल रे नुवा थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाई भल पाइबा स्वरूप गुटे लाइक रखिबाकू भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।